بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ کچھ دعائیں جو بہت اہم ہیں، تو وہ دعائیں جو میں نے دو بریک سے پہلے عرض کی تھیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ ایک تیسری دعا جو بہت اہم ہے، اور وہ جو دعا ہے وہ عام حالات کے لیے ہے۔ ایسے کرتے ہیں، چند کالیں لے لیتے ہیں، پھر اس دعا کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اکثر اوقات ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے یہ ناراض ہو، یا ہم دوسری طرف اگر کوئی بیٹھا ہو تو ہم موبائل فون کی طرف توجہ دیں یا اس کے اوپر باتیں کریں یا کسی اور کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اس مہمان کو کیسے محسوس ہوگا؟ تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر ہم کسی دوسری طرف توجہ دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہم گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، یا مطلب کہ ہمیں جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں احترام کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ کوئی گستاخی نہ ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو، تو جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں۔ ٹھیک، صحیح، بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں تو ہماری پوری کی پوری توجہ نماز ہی کے اندر ہونی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی صورت کے اندر بھی ہماری توجہ نماز سے ہٹ نہ جائے۔ دنیاوی جو امور ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آنے چاہیے، اور اگر بالفرض اس طرح آ جائیں تو ان کو ہٹانا چاہیے۔ تو آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum Assalam. But I asked you a couple of days ago about organ donation, and you said we can donate and we can receive as long as we don't harm our own body. So my question is, imagine you need a liver transplant or a heart transplant. Okay. Now you can't take that from a person, can you? Okay. I mean, somebody can't give you the heart to you, they will die themselves, or they can't give you the liver, they will die then. So are we allowed to take them from people who have passed away? Because normally the Islamic scholars say that we shouldn't do post-mortems, see. So if we don't do post-mortems, then how can we get these organs for donation and for taking it, right? That's one. And the second one is, if we're going through some difficulty in our lives, how can we tell if it's a test or a punishment? Okay, ٹھیک، انشاءاللہ. Just them today, thank you. You're most welcome, inshallah. Keep listening and inshallah I'll try and answer it. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ہے جس کو آپ پلیز حل کریں میرا۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ٹی وی آن ہے، تو ذرا اس کو تھوڑا سا ہلکا جی ہاں ذرا ہلکا کر دیں۔ ہاں، نہیں، سوال یہ ہے کہ ہماری ماں، ہمارے ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تو ہماری ماں میرے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، تو بہت ساری جائیداد تھی، تو امی نے اپنی پتہ نہیں زندگی میں یا جو بھی ہے ان کو دیتی رہی، تو ہم لوگ کچھ نہیں بولے، خیر ہو گیا۔ تو اب امی کا بھی انتقال ہو گیا، تو ہماری جو جائیداد ہے وہ بڑے کے پاس ہی ہے، تو کچھ ہم لوگ سے ناراضگی ہو گئی، ہم لوگ جتنے بھائی بہن ہیں ان سے ناراضگی ہو گئی تھوڑا سا، تو اب وہ جو ہے غصے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی جو ہم سے نہیں ملے گا، جو ہم سے یہ کرے گا، تو ہم ان کی جائیداد کو چیریٹی میں دے دیں گے یا یتیم خانے میں دے دیں گے، تو یہ صحیح ہے کہ وہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ سنتے رہیں اور انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم امام صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچھا امام صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ان بچوں کا کہ ان کا بس موڈ بدلتا رہتا ہے، کبھی کیسے نا، لڑکے ہیں کیا تو بیٹی اچھی ہے، لیکن بس بچوں کا بس ہر وقت بس موڈ خراب ہوتا ہے، جیسے بس بندہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا موڈ کیوں خراب ہوتا ہے نا۔ ان کی عمر کتنی ہے؟
बड़ी है जी, शादीशुदा है तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, दिल करता है तो वो बस उनके पीछे ही हम लगे रहते हैं, हर काम उनके उनके बस पीछे करो, जो वो कहते हैं करें, हमारी कोई मर्जी नहीं है। हम खुद सलाम दुआ करते हैं, वरना हमें सलाम करें ना दुआ करें, हम खुद भी करते हैं ना, तो हफ्ता हफ्ता फिर वापस जवाब भी नहीं देते कि बहन फोन करे, मैं फोन, माँ फोन, बाप करे, जो भी करे, वापस जवाब नहीं देते। हर वक्त बस उनको ये होता है कि जो कुछ कर रहे हमारे लिए करो। तो बस जरा सा भी हम लोग अगर कह दें, अगर हम फारग नहीं है, कुछ कोई बात भी अपनी सही जो भी हो, बीमारी की भी कह दो, वो कहते हैं तुमने हमारे आगे ना क्यों किए। अपनी तरफ से कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना, कि कोई रिस्पेक्ट बंदा कर। हम लोग अपने लिए नहीं कहते, हमें उनके लिए डर है कि अल्लाह उनको ना पकड़ेगा। जाहिर है माँ बाप है, दिल तो खफा होता है इंसान का ना, तो हम उनके के लिए डरते हैं, कहते हैं कि हमारा टाइम तो गुजर के, तो अल्लाह उनको हदायत है कि हमारी तरफ से अब दुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं देते। लेकिन आपको पता है दिल तो खफा होता है इंसान सही का। सही 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 कभी वो खुद नहीं पूछते, हम फोन करें उनका दिल करते जवाब देते, ना करें तो वो टेक्स्ट मैसेज का जवाब भी नहीं देते, कहते हैं जाओ बाहर में जाओ। समझ नहीं आती कि हमारे गुनाह है क्या है, अल्लाह माफ करे। तो वो सब इस तरह करते हैं, ये एक आध करता है इस तरह? सारे करते हैं इसी तरह जी, तो बस आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो आपने कभी सारों उनको, के साथ आपने इतना कभी किया है, उनको, सर पे उठाया है, सब कुछ किया है, शादियां की हैं, बीवियों को पूछ के कभी हमने नहीं कहा कि हमें चाय का कप बना के दे दो, कोई डिमांड हमारी नहीं। हम कहते हैं जी बातचीत बस एक अच्छी हो हमारे साथ, और कुछ भी ना हो। वो बातचीत भी अच्छी नहीं है ना, कोई वो कहते हैं हमारा काम करो ना, कोई माली मदद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इखलास भी नहीं अच्छा। तो कभी आपने उनको बिठाया है और उनको समझाया है या उनके पूछे? हाँ, समझा के आपस में बहन लड़ते हैं, भाई के वो कहते हैं उसकी बीवी ने ये किया, दूसरा कहते हैं, वो भी समझाते हैं, दीन का समझाते हैं, माँ बाप का ये आके, बहन भाइयों का ये आके समझाते हैं, नमाज रोजा सारा कुछ दीन पे। आपको पता है आजकल तो सारे आलम है, सही, लेकिन अमल नहीं करते ना। सही सही, हर चीज का पता है, सबको पता है, दीन का पता है। आप उनके साथ बहस करो, आपसे ज्यादा वो बहस करेंगे आपके साथ। बस जी, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा आप अगर उनके साथ बहस करो ना, तो आपको आपके साथ ज्यादा आगे आपके साथ बहस करेंगे, लेकिन ये नहीं पता रिश्ते क्या है ना। नहीं, मुझे तो किसी का बहस नहीं करना है, लेकिन मेरा अर्ज करने का मकसद है कि कम से कम इंसान ये कोशिश कर लेना कि पता चल जाए कि आखिर वजह क्या है, कि वो तीन है, कितने हैं, 3 हैं 4 हैं? जी 4 है। हाँ, तो अगर चारों के 4 इस तरह हैं तो आखिर वजह तो होगी ना कुछ, कि वो इस चारों के 4 इस तरह बस एक दूसरे को देखा देखी। चलो ठीक है, तो आप सुनते रहिए, देखेंगे इसके ऊपर कुछ बातचीत कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुछ सवालात हुए थे और एक दुआ अर्ज़ करके जो रह गई थी, उस दुआ को भी पूरा कर लेता हूँ, और चंद और अगर वक़्त मिला तो उसका चंद और भी ज़िक्र करूँगा, और फिर उसके बाद ये जो सवालात आपके मुख्तसर लिखे हुए हैं, इन सवालात के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। एक और दुआ जो बहुत अहम है, जो आम तौर पर मैं सिखाया करता हूँ और अर्ज़ किया करता हूँ कि इसको ज़रा सीखो, वो ये है कि इंसान को अपनी तमाम हाजात का पता नहीं है कि मुझे कौन सी ज़रूरियात हैं और मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। इंसान को इन तमाम चीज़ों का पता नहीं है। इंसान समझता है कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़, गाड़ी अच्छी हो जाए, कपड़े मेरे अच्छे हो जाए, घर मुझे अच्छा हो जाए, मेरे पास वॉशिंग मशीन, किचन ठीक हो जाए, मेरे जो लोग हैं इज़्ज़त खातिर करनी, ये मेरे लिए बहुत बेहतर। इंसान की सोच इतनी है और उसको कल का पता नहीं है। तो उसके लिए बेहतरीन दुआ कि या अल्लाह, वो तमाम चीज़ें जो मेरे लिए खैर हैं और बेहतर हैं और जिसमें तेरी रज़ामंदी है, या अल्लाह वो तू मुझे नसीब फरमा। जब भी दुआ ख़त्म करे ना, तो ये मुख्तसर दुआ है, लेकिन इसमें हज़ारों दुआएं आ जाती हैं। तो आप 1 सेकंड के अंदर अगली दुआ अर्ज़ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, वो तमाम खैर की चीज़ें कि जिसमें तेरी रज़ामंदी हो, मेरे लिए उसमें खैर हो, या अल्लाह वो तमाम मुझे तू नसीब फरमा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान समझता है कि उसमें मेरे लिए बेहतरी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसमें रज़ामंदी नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह की रज़ामंदी ज़रूरी है, और अपनी मसलहत यानी इंसान की खैर, इंसान की बेहतरी, ये भी ज़रूरी है। तो इंसान दुआ करे, या अल्लाह वो तमाम चीज़ें जिसमें मेरे लिए खैर हो और जिसमें तेरी रज़ामंदी हो, या अल्लाह वो तमाम खैर की चीज़ें तू मुझे नसीब फरमा। और जिन चीज़ों के अंदर मेरे लिए खैर नहीं है और जिसमें तेरी रज़ामंदी नहीं है,
جس میں میرے لیے خیر نہیں ہے یا جس میں تیری رضامندی نہیں ہے، یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے ان سے دور کر دے۔ یہ بھی حدیث میں دعا آئی ہے کہ انسان یہ دعا کیا کرے۔ تو اس کے اندر آپ نے مختصر دعا کی ہے، لیکن ہزاروں چیزیں، چاہے آپ کی اولاد کی حیثیت سے ہو، چاہے آپ کے والدین کی حیثیت سے ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا نماز ہو، آپ کا کام ہو، آپ کی بزنس ہو، آپ کی ملازمت ہو، آپ کے گھریلو حال و احوال ہوں، آپ کے رشتہ کے حال و احوال ہوں، دوستی وغیرہ کے حال و احوال ہوں، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ کے جو تکلیف ہے، آپ کو جو بیماری ہے، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اس دعا کے اندر۔ آپ کی جو پیسوں کی ضروریات ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ کے اوپر اگر قرضے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، جو اخروی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور وہ دعا مختصر کہ یا اللہ جن چیزوں کے اندر میرے لیے خیر ہے اور جس میں تیری رضامندی ہے، کیونکہ اللہ کی رضامندی بہت ضروری ہے، جن میں میرے لیے خیر ہے اور جس میں تیری رضامندی ہے، یا اللہ وہ تو مجھے تمام نصیب فرما۔ اور یا اللہ جن چیزوں کے لیے اندر میرے لیے شر ہے یا جس میں تیری رضامندی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے ان سے دور کر دے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دے۔ تو یہ دعا تیسری بہت اہم ہے۔ ایک اور دعا بھی عرض کروں گا، لیکن ایسے کرتے ہیں، چند اور سوالات آئے ہوئے ہیں کیونکہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ لانی ساری کے ساری مصروف ہیں، ساری کے ساری، تو کچھ سوالات لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس ایک دو اور دعاؤں کی طرف اور ان سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارشاد۔ وہ میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے، دو قسم کے صدقے ہیں، ایک صدقہ جو ہم مانتے ہیں اور جس کا دوسرا صدقہ وہ جو ویسے ہی کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ جو صدقہ ہم ماننے والا ہوتا ہے وہ تو مان کے ہم نے کسی کے مان لیا ہے وہ کرنا ہے، لیکن وہ جو دوسرا صدقہ ہوتا ہے، اور میں نے سنا ہے، شاید آپ نے بھی بتایا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ وہ صدقہ کھا سکتا ہے۔ That's right، بالکل اسی طرح بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ صدقہ کے پیسہ جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کو ہم دے سکتے ہیں؟ جی وہ جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دو قسم کے صدقے ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ جس کو ہم نظر بھی کہہ سکتے ہیں یا مان لیتے ہیں۔ انسان مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، اگر میں ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گیا تو میں دعوت دے دوں گا یا فلاں 10 پاؤنڈ دے دوں گا وغیرہ، تو اس کو واجب کہتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف غریب فقیر کو دے سکتے ہیں، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان پر دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو یہ صدقہ دے سکتے ہیں اور دوسرا جو نارمل صدقہ ہوتا ہے اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں، جس کو ہم للہ کہتے ہیں، تو وہ تو ہر آدمی کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ ہر آدمی کو دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو نارمل صدقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد جو سوال ہوا تھا وہ آپ نے پوچھا، you've asked about organ donation and I've given quite some detailed answers in the previous session when I mentioned that when a person is alive, the person can donate their organs with the 3 conditions, and I gave in full detail, and I said, first of all, it should not be detrimental to the person's health. So the kidneys, they're not detrimental in the sense that if you give away one kidney, the second good one will keep you living. But if you take away the heart, then it's detrimental. It will have a major effect upon the body. So the first condition is it must be good. It must be something that is surplus to your body in the sense that it does not have a detrimental effect. The second thing is that it must be donated. No money or no wealth or nothing could be exchanged. Otherwise, it is against the respect of the body. And then the body will become a tool of buying and selling. So that's why the second condition was that it must be donated. And the third thing was it can only be given at the time of dire need, at the time of necessity, and not for luxury reasons. So if somebody is in desperate for a kidney,
desperate for, let's say, a bone or desperate for a part of a meat of your body and they are in life-threatening situations, then you can give it. So that was about a living person. When a person has passed away, then these three conditions do not, well, the first condition does not apply. The other two conditions still apply. So when I say detrimental to the body, because the person has passed away, it is not detrimental to their health anymore. But the other two conditions still stay intact, and they are that it must be donated and no money or no assets exchanged. And the second condition is that at the time of need it is given to somebody else. But a third condition comes over there, and that is that the person, before they passed away, they gave consent that when I pass away, you can take parts of my body, organs from my body, and give it to somebody in dire circumstances. So the answer to your question is yes, if a person has passed away, you can take their organs if they have given consent. Again, if it's donations, and the third thing is that it is in extreme need. Now, you touch on a slightly different point, and you say many ulama, they are not happy with the postmortems because it does have a hurt upon the body, and that is true. But here we have a situation where you have a hurt to the body, but then you have another part, which means although you hurt this body a little bit, but you are able to save somebody's life. So then you have to weigh out the options. And in Islam, when you are إِذَا ابْتُلِيتَ بِأَمْرَيْنِ, when you are stuck between two decisions, فَاخْتَرْ أَيْسَرَهُمَا, then you take the easiest one and the one that is in desperate need. So here you are in desperate need to save somebody's life, and here you are about to hurt somebody slightly by some incision. So we will say that you can do an incision which will be hurting, but then you are saving somebody's life, which is much more important. So that's why Islam weighs out the options for that reason, inshallah. So that's why what we will do is we'll go towards a break again. It's what I will do is, before the break, let me just answer these quick little questions, and then inshallah we'll go for the break. ऐसे करेंगे, एक दो और सवाल हैं. वो सवाल ये हुआ था कि जब मेरे ऊपर कोई तकलीफ आती है, when a calamity befalls me, how do I know it's a test or it's a punishment or a trial? And a very good question. What we'll do is, I think we'll go towards a break, and then after break we'll answer this in detail inshallah. So फिलहाल ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, और ब्रेक के बाद ये सवाल बहुत अहम कि इंसान के ऊपर जब तकलीफ़ आती है या मुसीबत आती है, बीमारी आती है, तो आया ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है या आया ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है? तो ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस सवाल का जवाब देंगे.